Time check, 4:30 AM the morning, no ka rin yung lakad mo, charis. King kawarasan pingaya na beke mama kutik yanan keking palengki. Makanyang kasing oras ing pa magdulong da para magtinda. Dakal kay pinakasabing maglakad de nga liwa magjogging lari ng mga liwa si Simbalo. Ngening aldo nga ni pakit ko kay kayong pamanintunan da ring magtinda kening kilob palengki sa smon. Di na recho ko kening peka kilob para pakit ko kay kayo kung marakalada tangayasan. Kalaguna naman dara kundendak bala mo maglakad yaking red carpet charis. Megsi datang nala at mamos ni nala naman rening magtinda keni. Keni kilob palengki, ating bakery, ating grocery, ating magtindang manok, magtindang babi, magtindang gulay, especially mas marakal na ring magtindang asan. Kung maranon kay palang dintang imako, mas atin pang minuna kay kami. Sige paring joke, banatan me, charis. Dening magtindang karniyan pong magtindang gulay makalatag ning tindano, mas maranon laki kami reni. Mengas dan lapin ba't makantining oras sa tsuko they expect na mag-vlog ko. Ay Diyos ko, galing aldopin naman yung benatan mo, charis. Makanyan man hanggang maranon pa, marakal na laring mamalengki. Reni palang magtinda kini, misasan metong lat, misasawupan, tsaka lami papagmarites, charis. Kabang maglatag yung paninda na yung mama ko, buti na mo ating migbuena manong sinali kayo. Kaya salamat po. Kaya kung ala kayong ulam mo kaya ating kong okasyon, nung bisa ko sali kang mama, kuya ko mismong mag-deliver kay kayo, charis. At kung impanto na nyo good na good lang seafoods, kini na kayo kumipakarine. Lawen nyo naman rin paninda ng mama ko, sariwalo, bala mo, ini mong mag-vlog, fresh na fresh, charis. Oh no! Kung nga papagmasdan nyo po at ditak pa po yung makalatag ng panindang imako, kasalukuyan po kasi nga tsupa kilob paling kita ko, makitawaran niya pa po kayong kalakal. Ginagawa mo! Ing pa mag-vlog, yakabod mag-vlog. No Neo Braya naman ni kilob na ni Ngaldoldo. Kapag peg kasikapan me at peg kapagalan me, datang itangaldo na atakman me, ing bunga na ng peg kapagalan mo. Totoo naman lagi kong pangadiki nga pong na sana kayong pa mag-vlog ko, miswerte ko. Isipan na pansarili kong intensyon nung edakal ko pa siguro waso panataw, lalo na retang mangailangan talaga kayong sawop ko. Kareng naman pong kabaryo ko bilang small content creator na ning San Pedro sa Smuan, eko po sana sasawa at lagi yung kaya pong supportan. Yan, king kakadaldal ko at yunaw pala rin bangus dagupan. Bangus dagupan ela bangus danupan, charis. Kaya nung sali kang bangus dagupan keni nakasali kang imaku, libre palinis. Diyos ko, luto mo niya mo. Shoutout pala kang dada kong Janet ang malagu at ruguan akong kalwat dinulong o yan tuloy tamikit. Shoutout din kang ating LB at ating Arlene. Paboren nyo ka kayong susunod na puntalanda kayo itangamanwan nyo ka na ako nandin apa kananda na kayo. At nung miswerte taman Kenny pangako ko kay kayo nung makananuyay nga kilalay charis manatili yang makantito. Kapilan man kung magbayo ugali uling malan yang magbayo waliwain tao charis. O teyo mo subukan nakit yun naman Diyos ko. Oh no! After 10 years, dara ko paglatag mo na rin ng keko, charis. Shoutout nga po pala karing magtinda at makipagobra keng kilob na ning palengki. Saludo ko po kay kayo. Ing pagalatin po ya, walintana, kaya mabuhay po kayo. Bayo ko pala muli, makisalina ako suman kang ating Titanic. 20 pesos muli, manong piraso. Manyaman lahat bayo luto, mapalila po. Nung pantunan niya keniyang kababang tete. Iyan lang muna. Salamat!